Good day, my delectable senior citizens. This message is for you if you are 50 years and above. As you reflect on the years gone by, consider this. Many spend the earlier part of their lives chasing after riches, working tirelessly to serve others' dreams just to make ends meet. But now, in this season of your life, remember that everyone, regardless of age, has a source, and that source is God. You came from God, and only He is the true author of your purpose, to live a purpose-driven life, to fulfill your calling, and to leave a legacy that echoes through the generations. You must seek God's face, your Creator. He alone holds the blueprint of your life and will reveal your unique purpose when you ask. If you already know your purpose, amazing. Remember that it is never too late to fulfill it. Even if you face challenges like illness or even physical limitation, there are still many ways to make an impact. One of the most beautiful ways to fulfill your purpose is by transferring that grace, that wisdom and vision to younger people who can carry it forward and run with it. By doing this, you can birth your purpose, leave behind a legacy of fulfillment, and die empty, knowing that you have made your Creator proud. Your life still has so much to offer, and your legacy can still be written. Seek God, embrace His calling, and continue to make a profound difference in your generation. Don't give up on your purpose, my dear grandma and grandpa. With deep respect and encouragement from the Elder Care Africa Institute, we love you. Ẹ̀yin àgbàlagbà olólùfẹ́, nígbà tí ẹ bá rántí ọdún tí ó ti kọjá, ẹ jọ̀wọ́ ẹ rántí èyí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló fi ìbẹ̀rẹ̀ ayé wọn lé owó, ṣiṣẹ́ kárakára láti sin àwọn àlá ẹlòmíràn kí wọ́n bá lè rí oúnjẹ jẹ àti owó. Ṣùgbọ́n ní báyìí, ní àkókò ayé yín, ẹ rántí wípé gbogbo ènìyàn láìka ọdún wọn ní orísun. Orísun yẹn sì ni Ọlọ́run. Ẹ wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Òun nìkan sì ni òtítọ́ olùkọ́pa ìdí yín. Láti lè ní ìgbésí ayé tí ó ṣe pàtàkì, láti kọ́ àpẹẹrẹ tí a fi pè, àti láti gbé ohun ìní tí ó ń ṣàn sílẹ̀, tí ó ń sọ nípasẹ̀ àwọn ìran. A gbọ́dọ̀ wá ojú Ọlọ́run olùdá yín. Ọlọ́run nìkan ni ó ní ìmúṣẹ àfojúsùn ìgbésí ayé yín. Tí ẹ bá sì ti béèrè, òun nìkan ni yóò fi hàn yín gbogbo ohun tí ó jẹ́ ìmúṣẹ rẹ̀. Tí ẹ bá sì ti mọ àfojúsùn yín, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ẹ rántí wípé kò tíì pẹ́ jù láti mú ṣẹ. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ẹ ní ìṣòro bíi ti àìsàn tàbí ìdènà, ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àṣeyọrí yín wà nípò tí ó dájú. Ọ̀kan lára àwọn ọ̀nà tó dára láti fi ṣe àfojúsùn yín ni láti fi ògo, ọgbọ́n àti ìran yín fún àwọn ẹlòmíràn. Àwọn tó lè jẹ́ kí ìran náà ní ìlọsíwájú. Nípa ṣíṣe bẹ́ẹ̀, ẹ lè dá àfojúsùn yín sílẹ̀, fi ogún kan sílẹ̀ tí ẹ ṣe àfihàn àṣeyọrí, kí ẹ sì lè kú ní ìtẹ́lọ́rùn, tí ẹ mọ̀ wípé ẹ ti fún olùdá yín ní ìyìn. Ìgbésí ayé yín sì ni
ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun fún ẹlòmíràn, àti wípé ìtàn yín àti ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àṣeyọrí yín sì lè dájú. Ẹ súnmọ́ Ọlọ́run kí ẹ sì jẹ́ ìpè rẹ̀, kí ẹ dẹ̀ sì máa tẹ̀síwájú láti máa ṣe ohun tí ó dára nínú ìran yín. Má ṣe fi ìdààmú kúrò lórí àfojúsùn rẹ, bàbá àgbà àti ìyá àgbà. Pẹ̀lú ìbáṣepọ̀ tí ó jinlẹ̀ àti ìtọ́sí ọ̀nà láti ọwọ́ Eldercare Africa Institute. Nke a bụ ozi anyị na-ezigara ndị agadi. Ezigbo ndị agadi anyị, ka ị na-atụgharị uche n'afọ ndị gafeworonụ, tụlekwa nke a. Ọtụtụ ndị ji akụkụ mbụ nke ndụ ha achụso akụ na ụba, na-agbalịsi ike, na-ejere ndị ọzọ ozi, na-eme ka nrọ ha pụta ìhè, makwa ka ha nweta ihe ha ga-eri. Ma ugbu a, n'akụkụ ndụ gị nke a, cheta na onye ọbụla, n'agbanyeghị afọ ole, nwere isi iyi, makwa na isi iyi ahụ bụ Chineke. Isi n'ebe Chineke nọ bịa, ma naanị ya bụ onye kere nzube gị n'ezie. Iji bie ndụ nke nwere nzube, iji mezuo ọkpụkpọ gị, na ịhapụ ihe ụwa ga-eji cheta gị rinne, ị ga-achọrịrị ihu Chineke onye okike gị. Naanị ya ji ụkpụrụ nke ndụ gị, makwa naanị ya ga-ekpughekwara gị ebumnuche nke pụrụ iche o nwere n'ebe ị nọ, ma ọ bụrụ na ị ga-ajụ ya. Ọ bụrụ na ị marawori nzube gị, cheta na oge agabeghị imezu ya. Ma ọ bụrụgodị na ị gabigo ihe dị iche iche tara akpụ, dịka ọrịa ma ọ bụ adịghị ike ahụ, a ka nwere ụzọ isi bie ndụ ga-emetụta ndị ọzọ. Otu n'ime ụzọ kachasị mma iji mezuo ebumnuche Chineke nwere n'ebe ị nọ bụ site na ifefe amara ahụ o nyere gị, amamihe o nyere gị, na ọhụụ ị nwere, wee nye ndị ọzọ ndị nwere ike ibuga ya n'ihu. Site n'ime nke a, ị nwere ike ịmụ nzube gị, ma hapụ ihe ụwa ga-eji na-echeta gị mgbe ị nakwuru Chineke. Ị ga-amarakwa na imewo ka onye okike gị dị mpako. Ndụ gị ka nwere ọtụtụ ihe ọ ga-enye ụwa. Ị ka nwere ike ide ihe ụwa ga-eji cheta gị. Chọọ Chineke, nabata ọkpụkpọ ya, ma nọgide n'ime mgbanwe dị ukwuu n'ogbe gị. Anyị na-akwanyere gị ugwu, na-agbakwa gị ume. Okwu agbamume a si n'aka ndị ụlọ ọrụ nlekọta ndị okenye Afrịka abịara gị. Anyị hụrụ gị n'anya. Amechichi nọ n'ọtọ esinele mgblede nlepụesi ova inula bunyasi anukpɔ. Ame geɖe zã woƒe agbenkekewo ƒe gɔmedzedze tsɔ nɔ kesinɔnu yome tim eye wowɔ dɔ ɖiɖimatentɔe be yewoasubɔ ame bubuwo ƒe dro be yewoakpɔ yewoƒe agbemenu hiahiãwo ko, gake fifia le agbenkeke sia me la, ɖo ŋku edzi be ame sia ame eɖanye ƒe kakɛ wòɖo o, dzɔtsoƒe le esi eye dzɔtsoƒe ma nye Mawu. Mawu gbɔe netso eye eya ɖeka koe nye wò tameɖoɖo ŋlɔla vavã. Be nanɔ tameɖoɖo ƒe agbe la, be wò xɔxɔ nava eme eye nàgblẽ domenyinu ɖi na dzidzimewo la, ele be nàdzi Mawu wò wɔla ƒe mu. Eya ɖeka koe
lé wò agbeƒe ɖoɖo ɖe asi eye wòɖeawo tameɖoɖo tɔxɛwo afia ne ebia eyama. Ne enya wò tameɖoɖo xoxo vɔ la, ɖo ŋku edzi be metsi megbe le eme vava nu o. Ne edo go kuhi abe dɔléle alo ŋutilã ƒe gbɔdzɔgbɔdzɔ ene hã la, mɔ bubu gali. Mɔ siwo dzi nàto ana wò tameɖoɖo nava eme dometɔ ɖeka nye be nàtsɔ amenuveve, nunya kple tameɖoɖo ade asi na ame bubuwo. Ame siwo ate ŋu atsɔe ayi ŋgɔ kple dzoƒoƒo. Ne ewɔ esia la, ate ŋu adzi wò tameɖoɖowo, agblẽ domenyinu ɖi eye nàku kple dzidzɔ esi nènya be yewɔ dɔ na yewɔ la. Nu geɖe gakpɔtɔ le asiwò nàtsɔ ɖo go. Dzimawu xɔ eƒe yɔyɔ eye nànɔ ŋkɔyiyi le wò dzidzime. Míele bubu deto kple dzidoƒo me. Esia nye nya ɖiɖi tso Elder Care Africa Institute. Chers aînés bien-aimés, en réfléchissant aux années passées, pensez à ceci. Juste pour joindre les deux bouts, beaucoup de personnes ont passé la première partie de leur vie à courir après la richesse, travaillant sans relâche pour réaliser les rêves des autres. Mais maintenant, en cette période de vie, rappelez-vous que chacun de nous, quel que soit son âge, a une source et cette source est Dieu. Vous venez de Dieu et lui seul est le véritable auteur de votre but, soit la raison de votre existence. Pour vivre une vie déterminée, pour remplir votre appel de vocation et pour laisser un héritage qui résonne à travers les générations, vous devez chercher la face de Dieu, votre Créateur. Lui seul détient le plan de votre vie et révélera votre objectif unique lorsque vous le demandez. Si vous connaissez déjà votre objectif, rappelez-vous aussi qu'il n'est jamais trop tard pour l'atteindre. Même si vous vous confrontez à des défis comme la maladie ou des limitations physiques diverses, sachez qu'il existe encore des moyens d'avoir un impact. L'une des plus belles façons d'atteindre votre objectif est de transférer cette grâce, cette sagesse et cette vision aux autres. Oui, à ceux qui peuvent le faire avancer et le mettre en pratique. En faisant cela, vous pouvez donner naissance à votre objectif, laissant derrière vous un héritage d'épanouissement et mourir en paix un jour, tout en sachant que vous avez rendu votre Créateur fier. Votre vie a encore tant à offrir et votre héritage peut encore être écrit. Cherchez Dieu. Acceptez son appel et continuez à faire une profonde différence dans votre génération. Nous, de Elder Care Africa Institute, nous vous aimons avec un profond respect et des encouragements. Portez-vous bien. Tsako zuwa ga manyan shekaru, masu daraja manyanmu, yayin da kuke tunanin shekarun da suka shuɗe, ku yi la'akari da wannan. Da yawa sun shafi farkon rayuwarsu suna neman dukiya, suna aiki sosai don su cika burin wasu don samun abin rayuwa. Amma yanzu
a wannan lokaci na rayuwa, ku tuna cewa kowa ba tare da la'akari da shekaru ba yana da tushensa, kuma tushenmu shine Allah. Kun fito daga wurin Allah, kuma shine kadai ke da rubutaccen dalilin rayuwarku. Idan ana son rayuwar da ta dace da nufin Allah, cika kiran da ya yi muku, kuma ku bar gado da za a tuna da shi har abada. Dole ku nemi fuskar Allah mahallicinku, shine kadai ke da tasowar rayuwarku, kuma zai bayyana muku manufarku ta musamman idan kuka nemi haka. Idan har kun san manufarku, ku tuna cewa ba a taɓa yin latti wajen cika ta ba. Waton ko da kun fuskanci kalubale kamar rashin lafiya ko nakasu, har yanzu akwai hanyoyi don yin tasiri. Ɗaya daga cikin mafi kyawun hanyoyi na cika manufarku shine ta hanyar wasa alheri, hikima da hangen nesa ku ga wasu waɗanda suka iya ɗaukar shi gaba kuma suka ci gaba da tafiyar da shi. Ta wannan hanyar za ku iya haifar da manufarku, ku bar gado mai albarka, kuma ku bar duniya a cikin salama. Kuna sane da cewa kun faranta mahallacinku. Rayuwarku har yanzu tana da ɗimbin abin da za ta bayar, kuma tarihinku zai iya ci gaba da rubutawa. Ku nemi Allah, ku rungumi kiransa, kuma ku ci gaba da yin babban tasiri ga al'ummarku da girmamawa da karfafawa.